J'apprends le français. Bonjour. Bienvenue tout le monde, les anciens, les nouveaux et nos chers partenaires. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle communication entre les trois amis. اليوم لدينا تواصل جديد بين الأصدقاء الثلاثة. للإشارة بالنسبة للأصدقاء الجدد، كل تواصل يشكل حلقة من سلسلة محادثات بين ثلاثة أصدقاء. حلقات أحداثها مرتبطة ببعضها نتابعها جميعا منذ مدة. المرجو ممن يريد فهم هذه القصة أن يعود إلى اللقاءات السابقة لأن فيها الكثير من الوقائع والتعابير والشروحات تفيد في التواصل اليومي. إشارة للجميع. انطلاقا من لقاء اليوم نمر إلى مرحلة جديدة بحلة تناسب المستوى الذي أدركناه بعد أشواط كثيرة منذ بداية رحلتنا. سوف نبدأ أولا بتذكير قصير للقاء السابق، ثانيا تقديم النص التواصلي باللغة الفرنسية كتابيا وشفويا، ثالثا ترجمة معنى النص باللغة العربية لتسهيل الفهم للجميع، رابعا إعادة النص باللغة الفرنسية كتابيا وشفويا. بعد هذه المراحل الأربعة كل يتدرب بالطريقة التي تريحه وتوافق ميوله حتى يتمكن الجميع من إعادة التعابير واستعمالها بكل سهولة في تواصله الكتابي أو الشفوي. أتمنى التوفيق للجميع. Je répète, aujourd'hui nous avons une nouvelle communication entre les trois amis. Vous êtes prêts? Allons-y. Des écureuils en toute liberté à Montréal. La communication continue entre les trois amis. C'est Julie qui répond. Ça va, j'ai compris. Vous pouvez passer à autre chose maintenant. Comme demandé par Julie, Yacine s'exécute et change de sujet. Bon, voilà une question de culture générale. Regardez bien. Est-ce que vous connaissez ce petit animal? Laquelle de vous deux va donner plus d'informations? Pas de triche, je veux une réponse spontanée, sans préparation et sans recherche. Ici, j'en vois tous les jours. Ils sont toujours là quand il fait beau. Julie, attention à ce détail. Quand il fait beau. Ils ne sortent pas sous la neige ou sous la pluie. Personne ne s'étonne de leur présence. Ils font partie du paysage. Je m'arrête parfois pour les regarder ou pour les filmer. Julie écrit quelques minutes après. C'est facile, c'est un écureuil. À Montréal, tu vois des écureuils comme ça, en toute liberté? Au bout de 2 heures, Nada réagit. C'est un écureuil, c'est tout. Ce n'est pas suffisant. L'écureuil est un rongeur grimpeur, un petit mammifère qui a une longue queue en panache. L'écureuil se nourrit de graines, de feuilles, de champignons, etc. الآن معنى النص باللغة العربية. سنجب بكامل الحرية في مونتريال. التواصل يستمر بين الأصدقاء الثلاثة. جولي هي التي تجيب. الأمر طيب، لقد فهمت. هل يمكنكم المرور إلى شيء آخر الآن؟ كما طلبت جولي، ياسين يمتثل ويغير الموضوع. طيب، ها هو سؤال من الثقافة العامة. انظروا جيدا. هل تعرفون هذا الحيوان الصغير؟ من منكما ستعطي معلومات أكثر؟ بدون غش، أريد جوابا تلقائيا، دون تحضير ودون بحث.
هنا أراهم كل يوم دائما حاضرون عندما يكون الجو جميل. جولي حذاري، انتبهي لهذا التفصيل. عندما يكون الجو جميل هم لا يخرجون تحت الثلج أو تحت المطر. لا أحد يتفاجأ بوجودهم، هم جزء من المنظر العام. أتوقف في بعض الأحيان لمشاهدتهم أو لتصويرهم. بعد بضع دقائق جولي تكتب: الأمر سهل، إنه سنجاب. هل ترى في مونتريال سناجب هكذا بكامل الحرية؟ بعد ساعتين ندى تتفاعل: إنه سنجاب، هذا كل شيء. هذا لا يكفي. السنجاب هو من القوارض المتسلقة، حيوان ثديي صغير ذو ديل طويل بشكل ريش. السنجاب يتغذى بالحبوب، بأوراق الشجر، بالفطر إلى آخره. Très bien. إعادة النص باللغة الفرنسية. Des écureuils ont toute liberté à Montréal. La communication continue entre les trois amis. C'est Julie qui répond. Ça va, j'ai compris. Vous pouvez passer à autre chose maintenant. Comme demandé par Julie, Yacine s'exécute et change de sujet. Bon, voilà une question de culture générale. Regardez bien. Est-ce que vous connaissez ce petit animal? Laquelle de vous deux va donner plus d'informations? Pas de triche. Je veux une réponse spontanée, sans préparation et sans recherche. Ici, j'en vois tous les jours. Ils sont toujours là quand il fait beau. Julie, attention à ce détail. Quand il fait beau. Ils ne sortent pas sous la neige ou sous la pluie. Personne ne s'étonne de leur présence. Ils font partie du paysage. Je m'arrête parfois pour les regarder ou pour les filmer. Julie écrit quelques minutes après. C'est facile, c'est un écureuil. À Montréal, tu vois des écureuils comme ça, en toute liberté? Au bout de 2 heures, Nada réagit. C'est un écureuil, c'est tout. Ce n'est pas suffisant. L'écureuil est un rongeur grimpeur, un petit mammifère qui a une longue queue en panache. L'écureuil se nourrit de graines, de feuilles, de champignons, etc. من بين ما جاء في تواصل اليوم un écureuil سنجاب en toute liberté بكامل الحرية s'exécuter يمتثل la culture générale الثقافة العامة une réponse spontanée جواب تلقائي sous la neige تحت الثلج le paysage المنظر العام les rongeurs القوارض un mammifère حيوان ثديي une queue en panache ذيل بشكل ريش les graines الحبوب les champignons الفطر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لقاء اليوم. Je vous dis bon courage et à bientôt.